कितें म्हणटा सांगा आयज सरपंच आयज आमचो राजेश बाब सरपंच जालो जे भाशेन आमचे खाल्लेले ते भाशेन केले तेचे पयलो आमचो मिंगल फेर्नांडीस आसलो ताणें आपलो टायम बरे भाशेन हो टर्म काडून म्हाका राजेशाक दिलो तेच भाशेन आमचे फुडें चलतले आनी आयज आमी 11 मेंबर वांगडा भाशेन आसात खाली एक दोग जाण नासले किरण आसलो कसल्या कामाक लागून भायर गेलो सो एक अमित मास्तर आउट ऑफ स्टेशन आहा बाळा हिंदरी उरलो बाकी सगळे आमचे मिशेल मातशें तेचे एक अशें भायर सरावन ओके सो बाकी सगळे आमी आसात आनी सगळीं कामां बरे भाशेन जातली ओके पयली सुवातेर आयज इलेक्शनाचो दीस आलो सरपंचाचो हांव देवल्या उपरांत कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या राजेश बाबाक न्यू सरपंच इलेक्ट करून हाडला तशेंच हे पयले जे म्हज्या काळार जे आले ते सगळ्यांनी सपोर्ट करून एक बरे म्हाजो टर्म हांवें कंप्लीट केलो तसोच खास करून हांव देव बरें म्हणटा आयज संदी घेता की हांव जो सरपंच जालो हितून टोटल हात आलो तो रॉबर्टाचो आलो रॉबर्टाक लागून हांव सरपंच जालो तसोच आनी फूल सपोर्ट आलो महेश कुनाळकर राजेश मांद्रेकर संपदा आजगांवकर चेतना पेडणेकर यांच्यानी म्हाका फूल सपोर्ट केलो आनी ऑफकोर्स हेचे वरवीं बिहायंड वचून आमकां आमदाराचो फूल सपोर्ट आलो म्हणून हांव केन्ना सरपंच जालो तसोच आतां हो आमचो जाला ते हेचे फुडें जे आहा ते ठरोवन आमी जे जे कोणाक टर्म वांटलेल्या ते सगळ्यांचे टर्म कंप्लीट जाले हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो सरपंच राजेश मांद्रेकर आयज आमचे पंचायतीचे इलेक्शन जाल्ले सरपंचाचे ताका प्रपोज केल्लो आमचो मिंगल फेर्नांडीस आनी सेकंडेट केल्लो चेतना पेडणेकर हांणी सरपंच राजेश मांद्रेकर आसलो तरी तो म्हजो जावय आहा ताका लागून हांव परतून ताका बेस्ट विशीस दिता डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी जे विचारले ताका आनी इलिगॅलिटीज ताका आमचो फूल 7 जाणांचो आतां डेप्युटी सरपंचूय आहा 7 जाणांचो आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो डेव्हलपमेंटाक तो MLAच्या थ्रू किंवा मिनिस्टर थ्रू जावं CM थ्रू वयतलो तेन्नाय ताका आमचो हेल्प आसतली आनी एज अ एक्सपिरियन्स म्हणून ताका कितेंय कसली गरज पडली ह्या पंचायतीन जाल्यार म्हाजो ताका फूल सपोर्ट आसता थँक्यू कॉंग्रेच्युलेशन करता की आमचो आमी जशी पयली इलेक्ट जावन येयली तशी आमी चौगाय बरोबर आसली तशीच आतांय आमी सगळीच बरोबर आहा 11 पयली आमी चौगाय बरोबर आसली आनी तशीच बरोबर अगदी गांवाच्या विकासा खातीर आनी जी गांवांत कामां आसा तेज्या खातीर बरोबर रावतली आमचो जरी ताका सपोर्ट आसतलो गांवाच्या विकासा खातीर थँक्यू देव बरें हांव आयज सगळ्यान पयलीं राजेशाक कॉंग्रेच्युलेशन करता तेणी आमकां सकाळींच सांगलें की आपलो वॉर्ड नंबर 5 आनी आयज आपूण सरपंच 5वो म्हणून सो ताकाय खूब उमेद जाल्ली आसा आनी आमी फुडें आतां आमी जशी एक वॉर्ड आसा तशीच एक वॉर्ड रावन कामां करतली आनी आमचो सपोर्ट ताका सरीर आसतलो येस चेअर घे आसले मातसो सरपंच पद घेतले तुम्ही आणि कितें सांगू सोदता ह्या वेळार माझी ग्रामदेवता भगवती सप्तेश्वर माझी कुल देवता मासा गिरोबा सातेरी माझो स्थळ देवता दाट साखळेचो आयज दाट साखळेचो धालो उत्सवाचो 8वो दीस आणि ह्या उत्सवात माझी सरपंच पदाची बिनविरोध निवड करून दिल्या बद्दल मी माझ्या सगळ्या पंच वांगडींचे मना काळजांसून आभार मानतो स्पेशली आमचो एक्स सरपंच महेश कुनाळकर डेप्युटी सरपंच तारा आटपडकर मित्र रॉबर्ट फेर्नांडीस मिंगल फेर्नांडीस चेतना पेडणेकर संपदा आजगांवकर तसेच सगळ्या माझ्या वडावल्या लोकांचे सगळ्यांचे मी आभार मानतोय माझ्या सगळ्या फॅमिलीचे सगळ्या माझ्या फ्रेंड्सांचे तसेच सगळ्या माझ्या मामल कुटुंबांचे ज्यांच्यानी आज म्हाका सपोर्ट केलो त्यांच्या आशीर्वादान ब्लेसिंग आज मी पंचायतीन आनी माझ्या सगळ्या पंच वांगडींनी म्हाका बिनविरोध आज निवडून हाडलो एक सांगपाक बरें दिसता की आमच्या मामल कुटुंबान पंच म्हणून आमचे मांद्रे पंचायतीन निवडून दिल्ले पण सरपंचाचो मान कोणाक मेळना नासलो
पयलो मान म्हाका मेळ्ळो त्या बद्दल खूप खोशी दिसता, आनंद दिसता. आणि राजेश बाब बाकीचे तुमचे जे पंच असतात दिसानंद कितें त्यांचो सपोर्ट आहा तुमकां कितें कशें कितें आसा तेंचो. आनी मी सगळ्यांक विश्वासान घेवन 11 मेंबरांक घेवन चलतलो. तशेंच एक सांगूंक सोदता जे आमची विकासाची कामां जी आमच्या सरपंचांनी एक सरपंचांनी सगळे फुडें व्हेल्ली ती फुडें व्हरतले आमी. तशेंच आमच्या एक देववाड्या आस्कावड्या भागांत पाणयाची एक कमतरता 2 दिसांनी एक दीस येता ते डेली येवपाचो असो प्रयत्नय करतले. राजेश बाबा आणि एक सांगपाचें म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात किंवा मांद्रे गांवांत म्हणा खुबशे डेव्हलपमेंटाचे वर्क चालू आसात, खुबशे इलिगल कामां सुरू आसात. हाचेर तुमचें कशें लक्ष आसतलें आनी कितें करतले फुडें? जंय इलिगल आसतले थंय आमी एक्शनी घेतलो आनी हेच्या पयलीं घेतलेले आसा सगळे. ओके, म्हणजे जे बेकायदेशीर जाता तेचेर तुमी कारवाई करतले. बुके दिवन हाडल्यार भायर राजेशाचे अभिनंदन करता. आणि त्यांनी सांगले की म्हामल खूप बरे दिसले की म्हामल ह्या हेतून तो पयलो सरपंच झालो. तुम्ही विचारले की कामाचे पळय जेन्ना आमी पंचायतीन बसता तेन्ना आमचे सगळ्यांचे पयलीं एकवट आसले की आमी फुडें वचूं शकता. आनी मागीर तुमी ते आमदार बी मागीर जर आमदार म्हणून आमी तेंचो सपोर्ट घेता. आमचे सगळे एक कडेन आसात जेणे करून चडशे अशे एक्सप्लेन आसलेलो आमचो मनीष कोर्नाटकर तेजे कडेन चडशी पंचायतीचे म्हणजे चडशी तेजे कडेन अशी हिस्ट्री आसा आनी तो जाणा. त्या करून तेजो भावोजी जालो म्हटल्यार तो ताका सपोर्ट करतलो. त्या बरोबर आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो. आणि ज्या बरोबर आम्ही सांगले तसे की आमची सगळ्यांची पंचायत कामा खातीर सगळी एकवट जावपाची खूप गरज आसा. आज एकवट कसो हांगा दिसलेलो आसा, एकवटान रावचे आनी एकवटान कामां करतली इतले सांगता. आणि परत एकदा हांव राजेशाचे अभिनंदन करता. आणि जे कितें तेजे जे वोटर आसा म्हामल जे म्हामल ह्या सरनेमान जे सगळे आसा पळय ताका खूब उमेद जाले तशें आमकां जाल्ली आसा की म्हामल हेचो आयज पयलो सरपंच जालो जो आमच्या पंचायतीतून जाले. तर पुन्हा एकदा तेजे हांव अभिनंदन करता.